नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा जे फेब्रुआरी 2025 रे केमिति रहिबो राशिचक्र नवम राशि धनुराशि व्यक्तिविशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय रे विस्तृत भाव आलोचना करवा प्रतिकार सहित किंतु ता पूर्व आपण मानक एक अनुरोध जदि आपण माने आम चैनल को प्रथम थर कर आसी थांती तेज भिडियोटी को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ। तो दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा आज आलोचना चक्र जे फेब्रुआरी रे धनु राशि शुभाशुभ भाग्यफल। ए धनु राशि जार अधिपति ग्रह होउछन्ति बृहस्पति। यार शुभ बार रविवार सोमवार गुरुवार शुभ संख्या 7 8 9 शुभ रंग कमला कफी बैगणी। दर्शक बंधु यही फेब्रुआरी मासरे धनु राशि कौन रहिबो गोचरीय ग्रह स्थिति। वृष राशि रे बृहस्पति, कर्कट राशि रे मंगल, कन्या राशि रे केतु, धनु राशि रे बुध, कुंभ राशि रे शुक्र शनि एवं मीन राशि रे राहु अधिष्ठान करुछन्ति। यही गोचरीय ग्रह स्थिति को नजर रे रखी आम यह विचार करिपरिबा जे यही मास धनुराशि लोकों पाई मध्यम रूप से फलदायक रहिबार संभावना अच्छी। क्यारियर दृष्टि यही मास आपणक पाई उत्थान पतन रे भरी रहिबो। दशम घरे केतु महाराज संपूर्ण मास रहिबे जहाँफल काम रे मन लागिबो नाही और आपणकर कार्य रे उत्थान पतन आसिबो। प्रतियोगिता परीक्षा पाई प्रस्तुत होतुबा लोकों को वर्तमान अधिक परिश्रम करिबा पाई पड़िबो, कारण आपण जेतिकी अधिक चेष्टा करिवे आपण को सफलता मिलिबार संभावना अछि। एही मास पारिवारिक जीवन उपायन उत्थान पतन आनिबो, कारण जेतेबेले चतुर्थ घरे शुक्र उच्च राशि होई परिवार रे खुशी आनिबे और नुआ गाड़ी किंबा संपत्ति किनिबार जोग तैयारी हेबो। सेतेबेले चतुर्थ घरे राहु और दशम घरे केतु उपस्थित रहिबे। पंचम घरर स्वामी मंगल महाराज सप्तम घरे रहिबे, जहाँ आपणकर प्रेम संबंध को दृढ़ करिबा पई पराक्रम करिबा पई बाध्य करिवे। सेथिपई जदि आपण निजर प्रियतम को विवाह करिबा पई चाहुचंती तेबे तांको सहित कथा हुअन्तु। जदि आपणकर आर्थिक स्थिति विषय आलोचना करा जाय तेबे एही मास आपणकर आर्थिक स्थिति रे उत्थान पतन आसिबो। तृतीय घरे शनि महाराज पंचम घर को देखिए और षष्ठ घर संबंधित समस्या मध्य बढ़ी पारे। आपण को पेट सहित संबंधित समस्या बदहजम अमाशय समस्या मध्य देखा दे पारे। दर्शक बंधु जो मुख्य ग्रह दुईटी को नहीं आम आलोचना करती राशिफल विषय से ग्रह दुईटी होचंद बृहस्पति और शनि। प्रथमे जदि आम बृहस्पति कथा आलोचना करवा तेबे बृहस्पति जहाँकि देवगुरु बृहस्पति और जो ग्रह आपणक राशिर अधिपति ग्रह से ग्रह सदा सर्वदा सत मार्गरे सत पथरे एवं सत उपाय जो माने चली थांती से मानंको से अत्यंत शुभ दृष्टि प्रदान करि थांती। बृहस्पति होउछन्ति धन धान्यर कारक, विद्या बुद्धिर कारक, जस कीर्तिर कारक, आध्यात्मिकतावादीर कारक एवं आपणको सदा सर्वदा उत्तम रास्तार गोटे परिमार्जित व्यक्तित्व भाव में गढ़ी तोलिबा पई ए ग्रहंकर भूमिका निश्चित भाव में गुरुत्वपूर्ण। तेणु ए बृहस्पति ग्रह गोचरीय स्थिति हिसाब रे द्वितीय, पंचम, सप्तम, नवम एवं एकादश स्थान रे अत्यंत शुभफल प्रदान करि थांती। किंतु आपणक राशि बृहस्पति वर्तमान षष्ठस्थ। तेणु षष्ठस्थ बृहस्पति आपण को अशुभ फल प्रदान करिब निश्चित भाव में। तेणु केउ केउ क्षेत्र रे ना जदि आपण व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र रे अछंती तेबे से क्षेत्र रे आपण आकस्मिक भाव में क्षति पड़ी पारंती। आपणकर व्यवसाय रे मांदावस्था देखा मिल पारे। आय जेतिकी हम ताठारू व्यय अधिक हो पारे। जदि आपण पार्टनर हो व्यवसाय करुछंती तेबे आपणक पार्टनर आपणको
ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝି ବିଚାରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ମନ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବା ଆଗ୍ରହ କମିଯାଇପାରେ ଏବଂ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ମଳିନ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆପଣ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆକ୍ରୋଶ ରହିବ। ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଜନିତ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦାୟକ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେଥିରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଦିଗ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପାଠପଢ଼ାରୁ ମନ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ଦେବତା, ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କରପ୍ସନ୍ ରହିତ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ବିନା କୌଣସି କରପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତା ହେବେ। ଶନି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଏହି ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟସ୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବେ ବା ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ବା ଅଶୁଭ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶୁଭତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାତା ତାରା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ବା ପ୍ରତିଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓମ୍ ବ୍ରୁମ୍ ବୃହସ୍ପତୟେ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ 27 ଥର ହେଉ ବା 54 ଥର ହେଉ ବା 108 ଥର ହେଉ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବା ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ 108 ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।